Kan waktu itu lockdownnya lumayan diperpanjang gitu deh, I remember. Terus orang-orang udah mulai, oh my god bosen banget di rumah, udah kesel banget. Yet kayak please lamain ini. Hi, welcome back MTFers with Samira and Alia. Hai semua, how are you? Semoga I'm good. You're good. How's I'm good. everybody else? Pasti baik-baik aja juga. Kita lagi akhiri pandemi, so we're endemic. Endemic ya? Ini udah endemic ya? I don't know ya. Kayaknya tapi orang udah back to normal ya? Back to normal. Are you back to normal? I'm pretty much back to normal. Iya, kayaknya udah macet banget. Udah segala macam deh, maksudnya udah penuh. Weekend tuh udah gimana-mana itu penuh. Restoran penuh. Udah deh, kayaknya orang juga udah balik ke kantor lah segala. Iya. Udah back to normal. I don't know how I feel about it though. I know. We were just talking yesterday actually like, Al, don't you miss kayak waktu 2 tahun yang lalu 2020. Hah? 2020. Oh ya, 2020. Bisa ambil kelas-kelas online. No. Itu pertama kali waktu pandemi terjadi 2020. I remember Maret ya. Gue baru pulang dari Bali. Ya, sebenarnya tuh udah mulai pandemi, belum ada kasus banget. Tapi terus pas gue pulang dari Bali langsung lockdown tuh, pertama kali lockdown. Everybody di rumah, terus I was kayak di rumah tuh selama 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu itu gue menemukan hobi-hobi baru. Kita ngambil kelas-kelas online painting, terus kita rajin masak, baking, and I don't know, I felt like saat itu, waktu itu kejadian, it's something that I needed, like we needed. I know, it was nice. Karena mungkin gak terlalu banyak social pressure. Iya. Everybody was slowing down, so we didn't feel guilty when we did actually slow down. Dan gak ada FOMO, gak ada tuh maksudnya everybody tuh malah kalau ada yang keluar kan aneh ya waktu lockdown itu. Kalau ada yang keluar kayak apaan sih orang kok gak ini banget sih, gak aware banget gitu. And I know tuh kayak setelah, kan waktu tuh lockdownnya lumayan diperpanjang gitu deh, I remember. Terus orang-orang udah mulai, oh my god bosen banget di rumah, udah kesel banget. Yet kayak please lamain ini gitu loh. Gue kayaknya seneng banget. I think yang challenging saat itu adalah mungkin ngatur schedule kantor aja lah ya, baru-baru gitu loh. Karena dari yang tiap hari ke kantor and gimana manage the team tetap work from produktif. home gitu, tetap produktif. Itu doang sih yang challenging. Dan banyak challenge juga buat company kita ya, Tinkerlust ini. Like we were deciding how to still grow, tapi we were super exposed juga. Iya. Dan itu juga ituin Stellar, remember? Oh iya, gimana? baru-barunya Stellar. Karena Stellar itu benar-benar waktu 2020 Januari itu kita baru launch, terus kita baru setiap bulan tuh ngadain offline event terus tiba-tiba nggak bisa. Nah itu tuh kayak we need to be kreatif juga, gimana sih tetap nge-grow the community tapi nggak secara offline gitu, secara online. Karena kan dulu siapa sih ngomongin Zoom? Kayak ada kali gitu loh, kayak Zoom gitu loh, nggak ada meeting secara online. Tapi ya udah we created that, that's why Stellar, Tinkerlust akhirnya jalan seperti ya we survive lah basically. We did survive and now we're at the end of the tunnel. Mungkin udah bentar lagi udah out of the tunnel completely. Tapi there has been some moments that I do definitely miss about the pandemic. Kayak sekarang kita kayak lebih aktif ya. Iya, mulai ketemu orang, meeting offline. Tapi capek. Itu yang bikin bingung deh. I felt like saat itu you get to be content with yourself gitu loh. Kayaknya nggak mencari kesibukan di luar gitu. Kalau dulu kan ya udah jadwalnya penuh banget. I remember jadwalnya sebelum pandemi itu kan habis ngantor, malam nanti ngasih ketemu orang, Sabtu, Minggu adalah pokoknya bener-bener di luar mulu sampai akhirnya pandemi. Dan you get to stay home and you find happiness tuh di rumah or within yourself lah, your content gitu, and your content. Dan 2020 sih waktu itu menyenangkan banget gitu. 2021 lebih tenang. 2021 kan lumayan tuh udah sempet limbo. 2021 tuh limbo karena kayaknya udah membaik, tiba-tiba kejadian lagi gitu. So I think it was like ada Delta, and then it was confusing. Tapi sekarang mulai nih ada kata-kata trennya social hangover. Oh iya, social hangover. Jadi apakah social hangover itu? Social hangover, tapi mungkin sebelum kita bahas social hangover, kita ngebahas juga social endurance. Oke, itu apa lagi tuh? So social endurance ini
sebelum pandemi mungkin endurance kita tuh udah lumayan tinggi, socialize dan sebelum pandemi. Okay. So it was normal for us to have back-to-back meetings, meet lots of people, and even kalau misalnya pas weekend kita tuh banyak banget kegiatan gitu, dan it's totally okay karena endurance kita tinggi. Tapi kita masuklah ke pandemi where our social endurance atau is locked down and slow down karena we were on lockdown. Jadinya kita kebanyakan di rumah, akhirnya our fitness level for socializing tidak dilatih. Oke. Ya. Oke. So, ini kayak olahraga banget ya? Ini benar-benar olahraga. Actually, there's endurance for everything, right? Okay. So sekarang, when we're trying to go out, there's a social hangover karena kita tuh kecapean. Iya. Jadi kemarin tuh minggu lalu itu berapa minggu yang lalu tuh kayak lumayan pack lah jadwal. And then I had meeting lah, kayak kita ada meeting yang sampai di luar kantor tapi lumayan back to back tuh, different kind of topic. Itu capeknya tuh capek banget handle it gitu dan loh. nggak bisa di-explain ya. Gak bisa. Tiba-tiba banget karena kalau misalnya kita lihat schedule pre-pandemic dan post-pandemic mungkin masih lebih light sekarang. Masih. Tapi endurance kita atau capabilities kita untuk keep up gitu, it's totally different. Is everybody else feeling the same thing? Iya, I wonder. Kayaknya soalnya kalau ngelihat di social media ya kayaknya orang udah out and about yang back to back banget. I can't do it gitu loh. I don't know why, kayak I still have limitation juga untuk who I wanna see gitu loh, kayak dan berapa kali gitu loh ketemu. Jadi bukan masalah kerjanya ya, kalau kerja ya you can see di schedule kita kalau work from home pun back to back banget meeting, but somehow karena meetingnya cuma lewat layar gitu, you didn't take that much energy. It's so different gitu kalau kita ketemu sama orang, you need to act a certain way and gitu loh. You need to be on 100%. Dan juga kalau misalnya kita mau ketemu kan harus siap-siap, misalnya mandi. Pakai baju dan naik mobil ke tempat, terus habis itu pulang and then do that whole thing backwards gitu. Ini ada hubungan sama being introvert sama extrovert gak sih? Social hangover. Nih gini, menurut I think I'm an extrovert and you are too. Am I? Okay, so extroverts get energy from people, introverts get energy when they're by themselves. Okay, I think that when I was, there are times when I feel like if it's the right people, I get energy from them. Tapi I don't also mind being by myself sih. Kayak waktu di lockdown gitu, I did a lot of baking and reading and I really like it. Tapi apa sih yang ngebuat kita bisa gak sih balik lagi kayak gitu, kayak live in the bubble gitu loh jadinya kan? Sebenarnya bisa aja. Tapi ekspektasi orang lain gak kayak gitu lagi. Jadinya we need to have a little bit of sacrifices. Pastinya on your own time, you can choose to spend your days at home. Tapi kalau misalnya it's a work meeting atau you want to do something that involves other people and their expectation is to go out, you have to do that or you're gonna get left behind. Iya benar. Right? Because opportunities are coming and opportunities are offline. And so you can choose to reject those opportunities, but that means that you're not gonna have them. Tapi nanti jadi depressing ya? Yeah, depressing. So makanya, in my opinion, you have to be very careful. And kalau misalnya meetingnya bisa online, take it online. Iya. Gitu. Kayaknya orang harusnya udah bisa be in a way kayak hybrid lah gitu ya, karena your time is precious juga gitu loh. Having a meeting offline itu effortnya gede loh, kayak travelingnya gitu loh, kayak ya itu pada persiapan. Sedangkan I think there's a lot of kayak apa ya, productiveness yang gue rasain tuh ketika banyak meeting online gitu, kayak a lot of the meeting conducted online tuh is very straight to the point, is very kayak padat dan langsung ya hasilnya sama gitu loh menurut gue gitu dibanding ketemu. Kalau ketemu kan ada perjalanan, ada chit-chatnya kan nggak mungkin lah. Nah itu tuh kayaknya it's hard for me to get back. Ya mungkin it takes time ya. Mungkin tadi yang lo bilang juga butuh dilatih lagi biar dapat endurance-nya. Tapi do we want that endurance? Yeah, exactly. That's the thing. Do we want to? Is it even worth it gitu loh? For me, I do want the endurance back. Yeah. Tapi I want the choice to be able to stay home too. Do you know what I mean? Yeah. So kalau misalnya emang butuh keluar ya udah. Tapi dan gak capek. Tapi
Tapi menurut lo orang-orang tuh paham gak sih? Kalau dulu kan gak mungkin ya kayak sebelum pandemi gitu, meetingnya gak deh, kita lewat Skype aja. Jangan ketemu kan gak mungkin ya gitu. Atau lewat WA call. WA call aja dong. Tapi gitu. pasti there are certain elements that are not included. Misalnya kalau misalnya kita tuh a sales atau partnership call, meeting offline and developing that relationship is a lot better than you do it secara online. Benar. Dan juga kalau misalnya it's like kegiatan social gitu, it's much better offline than it is online. Iya sih, itu agak parah sih ya, kegiatan secara online sama teman-teman ngomong yang nggak ada no one listening to anything gitu loh. Tapi garing. Iya, tapi kalau misalnya it's like a work call where it's like you just have to get things done, ya udah just do it online. Now I think we just need to be more selective karena we know the opportunity and the possibility of staying online and at home by yourself gitu. Jadi sebenarnya enak ya kita bukan hybrid situation. Maksudnya kita udah mengalami ini, sebenarnya kita bisa ada optionnya. Kalau dulu kan nggak ada option, either you go out or ya nggak sama sekali. Atau kalau pas pandemi ya kita benar-benar nggak pergi sama sekali kan gitu. Ya sekarang ada hybrid. So sebenarnya social hangover or lack of social endurance kayaknya bukan kita aja deh Al, kayaknya it's actually an apparent thing that's happening everywhere, even if you are an extrovert or an introvert. So sepertinya it's like this, 2 years we've been at home and that's our comfort zone. So kalau misalnya sekarang kita mulai keluar dan lebih agresif lagi schedule kita, itu it's like almost we're creeping out of our comfort zone and our bodies are telling us, this is dangerous loh, this is dangerous gitu. So it's almost saying, it's just like a signal from your body until you're actually accustomed to it. So you can do it 2 ways. Number one is like you actually get more accustomed to it. You go back to your schedule. And ada banyak banget orang yang emang langsung loncat balik lagi sih. Iya, karena ngeliat kayaknya udah ya all out, balik ke kantor udah full aja seperti biasa. Terus social life ya balik aja gitu. I find it's harder for me because I felt like ini nih comfort zone gue nih udah enak gitu. Tapi ya itu kadang ada pressure-nya. Ada pressure. Ya itu tadi lo bilang kayaknya ya kalau nggak lo nanti missing, bukan masalah FOMO ya, tapi kayak you're missing out on opportunities gitu loh, karena memang the world has back to normal gitu. Nah itu tuh gue tuh ada tuh kayaknya memaksakan diri harus seperti itu, tapi my body saying kayak lo tuh belum siap gitu. So how do you protect yourself? Yang satu, protect and create boundaries with your time and your schedule. Kayak you have your Google Calendar. Bener-bener allocate some time for yourself. If you do want to do the baking or the learning, ya udah allocate yourself karena you realize that you really enjoy it. Ya udah nggak apa-apa. And you don't have to, say sorry about that. The other thing is there are a lot of platforms now that are online atau hybrid. Bener. Even kayak itu ya. Misalnya meeting-meetingnya tadi lo ngomongin Google Calendar buatin schedule. I think sekarang ini ya, hopefully ya, ini untuk teman-teman yang di luar mungkin kan ada ya kantornya udah mewajibkan masuk gitu lah, harus gitu. Tapi mungkin for some of them yang enggak juga kayaknya udah bisa dilimit. Contohnya gue deh, ya ada harinya kayaknya harus keluar, tapi ada harinya we set meeting masih online gitu loh, dan I think it's still effective gitu. Sama ya itu kayak kelas-kelas yang emang kita suka. Sekarang tuh banyak loh dengan adanya pandemi, I think people are getting creative to untuk create the platform untuk mengconnectin other people gitu loh. Dan itu banyak yang secara online juga. Ya salah satunya seller lah. Kalau dulu kan kita eventnya harus offline ya, sampai harus datang ya, effort dan ya benar harus datang gitu, speakersnya datang, kita juga tamu-tamu semua datang. Tapi banyak sekarang kita hybrid lah ya, ini udah mulai back to normal. Kita ada yang secara offline-nya ketemu karena itu memang beda ya ininya vibe-nya itu berbeda. Tapi kita juga banyak masih yang kelas online-nya gitu. Iya banyak, and you can meet people and it's amazing. And datangnya malah enak ya dari all over Indonesia gitu. Malah jadi. Betul. So for all you guys going through social hangovers, we wish you best of luck. Semoga kita bisa menghadapi ini semua. Kita kuat. Okay, thank you for listening MTFers. Looking forward for the next episode. Jangan lupa follow kita di Instagram kita ya di @stellarwomen.id. Terus juga subscribe to our YouTube channel di Stellar Women. Terus jangan lupa juga thank you untuk sponsor kita L'Oreal. Jangan lupa ya follow Instagramnya L'Oreal di @getthelook.id. Dan hopefully to see you all soon. Bye.